ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በአሁኑ ሰዓት ከፊት ያሉት የ31ኛው የሰብ ላይብረሪ ተረኛ ባለ ታሪክ ወይዘሮ ብርቄ ደቀባ ናቸው። ወይዘሮ ብርቄ ታሪካቸውን በከፊል እናወራቸውና በአሁኑ ሰዓት ምን እየሰሩ እንዳለ ምን እንደመታገዝ እንደሚፈልጉ እንደሚሹ ማገዝ የምትፈልጉ በጎ ፈቃደኞችን እንጋብዛቸዋለን። አፋን ኦሮሞ ተነንጋፈዳ በኦሮምኛ ቋንቋ ነው ማወራቸው። አማርኛም ያቃሉ በርግጥ በየመሃሉ እየቀላቀልን እናወራለን። በገነጋ እንድፍተት የብርቄ አሜን በገነጋ ነው ይደ እሺ ኡሙሪን ከሰመ ቀታ የብርቄ ሻንተሚጃ ማሎ ጀቻ ጅራቱ አና ከናነ ጀዶ ዱራ ጉቶዝ መፈለታ ራሮስ መንጎራ amma kemiin kun dadhabe unkuroo mana namaanani unkura kemiin wakuutu na dadhabe amma jireenya jiru waan jiru na qarqaarati goomani marree asheeta boqqolloo amma dhufu kanarree dinnichi marree wanni matee bakka bibbiteetu akka namaatitti hojjadhee fooyyee amman barbaadu amma namni isin qarqaaruu barbaadu fedhii qabaatee waaqayyo nu naasise qarshii ammamiit manaagaja naataa ettaniit la yaalbe dubbat kuma afurisaa ta'u amma madasisin jedhe kuma afursin hojisiisa amma odoo argame inni maan hojisiisu amma madasisin jedhe bakka amma maalifi fiqaada kiyyaan amma kana naa kennaan jedhe amma ittiin nagadamu hunduun beekamuti amma sila kanaatifu amma bakka ittiin hojjedhu amma fiqaada keechaniitiin naa kenna. Tanaan dura jiruuf jireenya keessan akkam eessatti dhalattanii katamaa kana yoom dhuftaniis maal hojjechaa jirtu yoo amma durisoo ta'e kuno meetta daadhaloonni ho'i meetta abboomo meetta abboola guttuma falatee bulaa asdubnaan kuno guttuma falatee abbaa manaan qabdaniyyuu mana noranne hin qabu na yalaa du'e gaduu abbaa manaa kiyya waggaa 15 aha ijoollee honoranne ijoollee horadde hunduu narraa yaani homtoo manaan gootu ijoollee aha jiruuf jireenyi isaanii akkam ijoolleen jiruurra jiru hunduuti darii qabatanii anamaa manaan godhan gosh bagasni sumanii takka nan qarqaara wanna takka wanni isaan na qarqaaran hin jiru iddiriirree kun ofumaa kiyyaafan taaggaleetoo kaffaladdaa wanna takka bakka ijoollee sumanii takka nan qarqaara yaa'u jiruun wanna cinquuf malee fedhii dhabanii natti fakkaatu jiruun isaaniitis xinnoo fooyyeon qabanii ijoolleen jiruun isaanii akkam fooyyoo muti fooyyoo maan qaban wanna kanaaf sin qarqaaruu dadhaban malee namni tokko nan gaafatu ana idimee alamganaa beela'us dheebodhus alamganaatu na jiraachisa namni qaata dhuftanii as ani biyya kana dhufe waggaa 28 aha abbaa manaa wajjin dhuftan gaa asuma jiraatanu dhukkubsatanii du'anii abbaan manaa keessan odoo dhoqqee hojjennu manarraa na jalaa kufe aha dhoqqee laxxaftuu okay hojjetee bulaadha isaanis manarraa na jalaa kufe liishuu irratti waggaa 2 dhibamsiise isa waggaa 2 dhibamsiise maal hikimnaa yaalan arganne oomamtuu na namni abalina namne kibinana namne daataatti kadadde qaneedha bakka adu ergasi bakka kooma jiraat ani kooma kiyyan jiraadha ijoollee masaatan guddate akka daa'ima kan waggaa 4 kan waggaa 6 kan waggaa 8 ijoollee 5 irratti gatee du'e guttuma kana baadheetuma noqquma hojjedheetuma dhagaa alamganaa baadhee guddise ijoolleen amma barumsa barachaa jirti moo barataniiti hundi isaaniitu bakka darii qabanii namtu gara galeen allaalu namni tokkichi amma kobeetti jechaadha sin ani kobeema kiyyan jiraadha ክቡራትና ክቡራን ወይዘሮ ብርቄ ደቀባ ቀደም ሲል ኦሮምኛ ለማታውቁ ወገኖቼ ሜታ አቦ አካባቢ ነው የተወለድኩት እድገቴም እዛው ነው በጉቶ መፍለጥና ደከም ያለ ኑሮ ላይ ነው ከባለቤቴ ጋር ስተዳደር የነበረው እዚህ ዓለም ገና ከመጣው በኋላ ከ20 አመት በላይ ቆይቻለሁ በዚሁ በጉቶ ፈለጣ እንጨት ልጣፋ ማን ነው ጭቃ ልጣፋ ተዳደር ነበር በአጋጣሚ ከ15 አመታት በፊት እንግዲህ ከሚለጥፉበት ቤት ላይ ከመሰላል ላይ ወርቆ ባለቤታቸው ህይወታቸው እንዳለፈ ነው 2 አመት ታመው የሚረዳኝ የለም እርግጥ ነው ልጆች አሉኝ ልጆቼም ያው ከእጅ ወዳፍ ኖሮ ስለሚኖሩ
የገዛ ነገር ማገዝ የሚያስችላቸው ቁመና ላይ ስለሌሉ ማገዝ አልቻሉም ብለዋል። እናም ክብራትና ክብራን በዚህ አጋጣሚ 31ኛውን ሰብ ላይብረሪ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወገኖች ወይዘሮ ብርቄ ደቀባን ማገዝ የምትፈልጉ ስልኪ ቀብዱይ ሜና ቢልቢላ ስልኪ ከሰን መቃም ቤክተኒ ቁጥሪ ለኮፍሰሳ ጥሩ እሺ ባንክ አካውንትም እሳቸው ያመጡልናል። ምናልባት በባንክ አካውንታቸው ማገዝ የምትፈልጉ ከሆነ እርግጥ ነው አሁንም ጠንካራ ነኝ እየሰራው ነው። ነገር ግን ደግሞ እንደው ገበያ ጠርጌ ባድር ጉቶ ፈለጣው ትንሽ ደክሞኛል፣ አቅሜም እየሄደ ነው። ኦጋድ ጃተሚ ለመተኒሞ ጃተሚ 66 ዓመታቸው ነው። እንግዲህ እድሜ ርቀቱም እየሄደ ዙረቱም እየሄደ ስለሆነ ወደ ድካም እየሄዱ ነው። ትንሽ አቋሜ ደና ቢሆንም ግን ገበያ አካባቢ ነግጄ ባድር እያሉ ነው። ልታግዟቸው የምትፈልጉ ወገኖች እጃችሁን እንግዲህ ምን እያልናችሁ ነው። እመለሳለሁ። ክፍል 2ቱን ይዤ እመጣለሁ። አብራችሁኝ ሆኑ።